برکت دے۔ آج ہم اپنے ٹاپک کو جلدی سے کنٹینیو کریں گے خداوند کی فضل سے، اور وہ ہے خداوند کی وفاداری۔ تو خداوند نے مجھے کہا کبھی کبھی بہت ساری رائٹ چیزیں بھی، کبھی کسی رائٹ چیز کو بھی اگر خدا کے کلام سے اوپر ترجیح دینے لگ جاتے تو وہ ہمیں اپسیٹ کرنے لگ جاتی، اور کوئی بھی چیز جو اس وقت آپ کے جوائے کو سنیچ کر رہی ہے اور آپ اس طرح فیل نہیں کر رہے جس طرح آپ جب کلام سن رہے تھے اس طرح فیل کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کسی نہ کسی ایریا میں بہت زیادہ فلیش میں گر چکے ہیں اور آپ کو واپس ریکور کرنے کی ضرورت ہے اس ایریا میں۔ جس ایریا میں اس وقت آپ ہیپی نہیں ہیں یا آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں کسی بات کو لے کے، وہ وہی ایریا ہے جہاں پر آپ بدن کے لحاظ سے کام کریں، کیونکہ اگر آپ روح کے مطابق کام کریں گے تو آپ روح کے مطابق کیا ہوئے کام میں صرف خوشی ملتی ہے، لیکن بدن کے مطابق کیے ہوئے کام میں آپ غصے میں آئیں گے، آپ فرسٹریٹ ہوں گے، آپ اداس ہوں گے، آپ مائنڈ کریں گے چیزوں کو، کیونکہ آپ نے جو آئیڈیا یا پلان یا جو چیز بنائی وہ میں بھی فلیش کو نظر میں رکھتے ہوئے یا کوئی اسکیم بناتے ہوئے وہ آپ نے کر لیا۔ وہ جو فلیش ہے وہ آپ کو بعد میں وہی، کیونکہ اب آپ کی جو اسپرٹ ہے، اگر کوئی کام اسپرٹ کی طرف سے وہ آپ کو ڈسپیس نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی کام اسپرٹ کی طرف سے نہیں ہے تو وہ آپ کو ٹوٹل ڈسپیس دینے لگ جائے گا۔ میرے ساتھ نکالیں، آج ہم کنٹینیو کریں گے یسایہ کی صحیفہ اس کا 45 باب، اور اس کی ہم شروع کریں گے 17، 18 اور 19 آیت سے، اور اس کے بعد ہم آگے فردر دیکھیں گے۔ اور ہم نے کیا دیکھا تھا کل بھی کہ پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر خداوند پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے، اور وہاں پہ بڑی بیوٹیفلی اس نے بتایا تھا کہ کیسے ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ سکتے ہیں، اور جب ہم فروتنی سے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، نیکسٹ اسٹیپ یہ نہیں ہے کہ ہم نے رہنا کس نے، اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ فروتنی سے ہاتھ کے نیچے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ چرچ چلے جانا یا کوئی خدا کا بتائے وہ حکم کو پورا کر دینا۔ فروتنی سے اس کے ہاتھ کے نیچے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچ میں اپنی فکر اس پہ ڈال رہے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جس ایریا میں آپ اس پر فکر نہیں ڈالیں گے وہ ایریا آپ کو سونے نہیں دے گا، چاہے پھر وہ میں ہوں چاہے وہ پھر آپ ہوں، اور ہم سب کی کوئی نہ کوئی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، اور جتنا ہم اپنے بدن کو فیڈ کرتے جائیں گے وہ مضبوط ہوتا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، پھر ہمیں بدن سے جھگڑا کرنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ بدن کی طرف پورا ذہن مائل ہوتا ہے، بدن کی طرف پورا ذہن جو ہے، ذہن میں صرف بدن کی باتیں بھر جاتی ہیں، اور پھر بدن کو اور ذہن کو تبدیل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور ہم اس ایریا میں غصے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو خداوند کی فضل سے میں آپ سب کو پرسنلی بھی منسٹر کرنا چاہتی ہوں اس چیز میں، اور میں یہ ٹیچنگ بھی دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے ایریاز میں، ہر ایریا میں اپنے جذبات کو کیسے قابو کرنا ہے، اور ہم کیسے حالات چاہے کچھ بھی ہوں، ہم کیسے خداوند کے فضل کے اندر، اس کے لو کے اندر، اور اس کے جو کیا کہتے ہیں گڈنس ہے اس کے اندر لیو کر سکتے، اور کوئی چیز آپ کے دل کو ایسے کنٹرول نہ کرے جیسے فیئر کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو اور میں تمہیں وقت پر سر بلند کروں گا، تو ہمیں اس پہ میڈیٹیٹ کرنا شروع کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ فروتنی سے رہو میں تمہیں وقت پر سر بلند کروں گا، اور آگے وہ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو ہم یہ کریں گے کہ اپنی ساری فکر اس پہ ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اگر خدا کا پیس جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ کے دل کو رول اور رین نہیں کر رہا ابھی بھی، اور جب آپ خداوند کی ول سے باہر کوئی کام کریں گے آپ ڈسٹرب ہوں گے، کیونکہ خدا کا روح آپ کو سینسٹیوٹی دیتا ہے، اور وہ آپ کو کبھی کبھی گڈ ڈسکمفرٹ میں لے کر آتا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ پھر کہوں گی آرڈنری کرسچنز، پارٹ ٹائم کرسچنز، فل ٹائم کرسچینٹی کو نہ پریچ کر سکتے اور نہ جلال دکھا سکتے ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ جیسے منسٹریز میں ہوتا ہے کہ ہیلنگ کنونشن ہوگی یا کوئی ایسی معجزاتی شفائیہ عبادت کے طور پر آ رہے ہیں کہ اگر آپ روز معجزوں اور شفاؤں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں بھی 1 یا 2 ہو ہی جائیں گے، یا ایکچولی آپ کا ٹارگٹ خداوند کے کہے ہوئے مینڈیٹ کو پورا کرنا ہے کہ زمین کو تم نے معمور اور محکوم کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے تو کیا ہوگا، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے کچھ عرصہ چلیں گے لیکن اس کے بعد آپ خود تنگ آ جائیں گے، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے میں انسان کو فلی پریپیئر کرتی ہوں، میں بلیو کرتی ہوں کہ دعا کرنا اچھی بات ہے لیکن میں لوگوں کے اندر ورڈ کے سیڈ کو سو کرتی ہوں تاکہ وہ ورڈ اپنے پھل لائے، اور پھر وہ لوگ مجھ سے دور بھی چلے جائیں تو وہ پھل لاتا رہے۔ جب بیج گر گیا تو وہ پھل لاتا رہے گا، وہ پھل دیتا رہے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی گھر خریدا اس میں پہلے سے پھل لگا، وہ پودا آپ نے کبھی نہیں لگایا لیکن جو لگا کے گیا اس نے درخت کو ختم نہیں کیا اور درخت ہر سال پھل دیتا رہا۔ میری اگزامپل سمجھ آئی؟ جب ایک دفعہ بیج لگ گیا تو پھل ملتا رہے گا، گھر چاہے کہ کوئی بھی جو رہنے والے وہ کوئی بھی آ جائے لیکن جو پھل ہے وہ دیتا رہے گا، درخت تو پھل دیتا رہے گا اگر اس کو کاٹا نہیں ہے۔
अगर उसको खेड़ा नहीं है और काटा नहीं है, प्लक आउट नहीं किया जड़ से, रूट से, तो वो तो फल देगा। इसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप वर्ड में अबाइड करें कॉन्टिन्यूसली तो वो फल देगा। और मुझे एतराज इस बात का है कि जो टेम्पररी सीकर्स है खुदा के, खुदा आपको भी ब्लेस करेगा। जो कोई सिर्फ खुदा से किसी ना किसी चीज के लिए आ रहा है, खुदा आपको वो चीज दे देगा, डेफिनेटली खुदा देगा, क्योंकि खुदा ने वादा आपसे भी किया और मुझसे भी किया, वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या आप सिर्फ चीज के लिए आ रहे हैं या हर चीज के लिए आ रहे हैं? या आप खुदा के पास सिर्फ एक या दो चीजों के लिए आ रहे हैं या हर चीज के लिए आ रहे हैं, हर मामले के लिए आ रहे हैं? अगर आप हर मामले के लिए नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ एरियाज आपके शाइन करेंगे और कुछ एरियाज नहीं करेंगे। और एक और बात मैं कल खुदा से मैंने सीखी, बल्कि था तो शाहान भाई का पॉइंट, लेकिन एकदम से उसने मुझे हिट किया। उन्होंने बोला तो जो प्रेयर का मौजा होता है वो 1 टाइम या 2 टाइम तो वर्क करेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके साथ नहीं रहेगा। जैसे कि 5 रोटियों और 2 मछलियों का वाकया है, वो एक 1 टाइम मिरेकल है, वो कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन सीड सोइंग कंटिन्यू प्रोसेस है। ये बात समझ आ गई? फिजिकल जीसस के साथ जब वो एक दफा जुड़े, मेरी बात को गौर से समझिएगा, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग देगी और आपके माइंड को ओपन करेगी। आज मैं सीड सोइंग पे प्रीच नहीं करी, मैंने अपना पार्टनर लिटरेचर ऑलरेडी कर दिया, और मैं बिलीव करती हूँ कि लैंग्वेज एरर्स को जरा साइड पे रख के उसको सिर्फ रेवलेशन के तौर पे पढ़े, और खुदावंद आपको एक्सप्लेन करेगा और आप उस पर दुआ करें। पहले आप अपने इफ्सियों पहला बाब आप अपने पर दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद इस पार्टनर लेटर को पढ़ने से पहले तो मेरी रूहानी आंखों को खोल, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि तूने मेरे लिए क्या वर्ड और क्या अंडरस्टैंडिंग रखी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पार्टनर लेटर को पढ़ना शुरू करना। जब आप पार्टनर लेटर पढ़ना शुरू करोगे तो फिर क्या होगा, खुदावंद आपको एक्सप्लेन करना शुरू करेगा। तो पॉइंट, मैं वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि दुआ क्या करती है, दुआ आपको 1 या 2 दफा वो मिरेकल दे देगी और अब आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं मुझसे दुआ कराई लोगों ने, ठीक है जी, उनको एकदम से इमीडिएटली जॉब मिल गई। अब जॉब मिली, वो 4 महीने जॉब चली, मैंने उनको बोला भी, मैं उनको बोलती, जैसे किसी को जॉब मिलती है किसी बीच में या किसी बीच से बाहर भी अगर लोग मुझसे दुआ करते हैं, मैं उनको कहती हूँ अपना सीट जरूर सो किया। और मैं उनको ये कहती हूँ, यार आपने अपना ना, अब देखें 1 टाइम खुदा ने आपको जॉब दे दी, लेकिन अब आपने इस जॉब में से हर महीने 100 करना है खुदा के। अब क्या होता है, लोग इस प्रिंसिपल को भूल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दुआ ने एक दफा काम किया, उनकी जॉब नहीं रहती, कुछ नहीं होता, कुछ अरसे बाद वो खत्म हो जाती चीज और वो उनसे छिन जाता है मिरेकल जो उनकी जिंदगी में हुआ था। क्योंकि उस मिरेकल को कंटिन्यू करने के लिए आपको फिर भी प्रॉमिस पर खड़ा होना है। इसी तरह हम किसी पे दुआ करते हैं, उसको कोई डिजीज होता है, हम उस पे हाथ रखते हैं, हमारे पे अंदर गिफ्ट ऑफ हीलिंग ऑपरेट कर रहा होता है, तो हम उस पे दुआ करते हैं और हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से तू by his stripes you were healed। अच्छा, वो शख्स हील्ड हो जाता है, वो शख्स हील्ड हो गया, लेकिन कुछ अर्से बाद वो शख्स वापस हमारे पास आता है और वो कहता है कि मुझे ये दोबारा से प्रॉब्लम हो गई है। आपने ऐसे कैसे सुने या नहीं सुने, उस प्रॉब्लम में गिर जाते हैं। अब क्यों होता है ये? क्योंकि वो प्रॉमिस पे नहीं खड़े होते, वो किसी के गिफ्ट से शिफा पा जाते हैं, टेम्पररी शिफा वो पा जाते हैं किसी गिफ्ट से। शैतान जब देखता है कि यार इनके अंदर तो सीड ही नहीं है जिसने वो जो हीलिंग का फल है वो प्रोड्यूस करना है, वो क्या करता है, वो दोबारा अटैक कर देता है, क्योंकि ग्राउंड में शिफा का बीज तो गिरा ही नहीं। और इसी तरह प्रोस्पेरिटी में भी लोग, जब लोग नए नए क्रिश्चियन होते हैं, लोग एकदम जीसस फोकस्ड होते हैं, और जैसे वो जीसस फोकस्ड होते हैं उनकी लाइफ में एकदम से ब्रेक थ्रू आते हैं, चीजें टर्न अराउंड हो जाती हैं, अच्छे गुडनेस और मर्सी ऐड होने लग जाती है। फिर बाद में ना उनकी सारी चीजें गायब होने लग जाती है और वो स्ट्रगल करते हैं। वो कहते हैं पत्नी शायद हमने खुदा को नाराज कर दी। बात खुदा को नाराज करने की नहीं है, खुदा आपसे कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि अब आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने वर्ड के अलावा काम नहीं कर सकता। इवन जब यीशु मसीह को मुजस्सिम कराना था तो भी खुदा ने अपने वर्ड का इस्तेमाल किया। जो उसका वर्ड है वो चीजें प्रोड्यूस करता है, उसका वर्ड है जो सिचुएशन को चेंज करता है। आपको खुदा के कलाम में से एक्चुअली उन बीजों को उठाना है जिनके फल आप खाना चाहते हैं। शिफा का बीज चाहिए, शिफा का बीज उठाए। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी का बीज उठाए, और खुदा से अपनी सिचुएशन के लिए स्क्रिप्चर मांगे और उस पर मेडिटेट करते रहे और बोले खुदावन तू मुझे इसको एक्सप्लेन कर, पाखरू तू मुझे इसको समझा, और पाखरू आपको बताएगा कि वो स्क्रिप्चर एक्चुअली क्या मतलब दे रहा है। और क्या होगा फिर आप देखें, आपका जो पहले कहता है पहले पत्ते, फिर बालें, और फिर बालों में तैयार शुदा दाने, और फिर काटने का वक्त आ जाएगा। अभी पिछले दिनों मेरे आसपास ऑलमोस्ट हर किसी को फ्लू, कफ, और मेरे ख्याल से सीजन चेंज हुआ था एकदम से, और पंखे के नीचे बैठना, एकदम से कुछ शामें ऐसी हुई थी कि थोड़ी सर्दी वाली शामें हुई थी। सर्दी थी नहीं, बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन लोगों को एकदम से वेदर चेंज का इफेक्ट आया। मेरे आसपास तमाम लोगों ने ये कंप्लेन की, लेकिन आई वाज सो एस्टैब्लिश्ड इन दिस थिंग कि मुझे एक दफा भी मैंने इस थॉट को कंसिडर नहीं किया कि वेदर चेंज विल इफेक्ट मी, सिकनेस कैन इफेक्ट मी, ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक मतलब कि सही वाली चिल्ड ड्रिंक कैन इफेक्ट मी। ये चीज मैंने कंसिडर नहीं की, क्योंकि एक बीज मेरे दिल में लगा है जिसमें मैं प्रीच भी करती रहती हूँ और मैं बोलती रहती हूँ, और
اور میرے اپنے دل میں بھی، میرے اپنے مائنڈ کی میڈیٹیشن میں بھی ہیلنگ کام کرتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ کا دل خالی ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز واپس آ جاتی ہے، اٹیک کر دیتی ہے. تو یہاں پر لکھا ہے آئے میرے ساتھ یسایہ 45 باب اس کی 17، 18 اور 19 آیت دیکھیں گے. کہتا ہے لیکن خداوند اسرائیل کو بچا کر ابدی نجات بخشے گا. یہ ہم نے کل پڑھا تھا لیکن ہم اسی سے کنٹینیو کریں گے، اس کا ہم باقی حوالے دیکھیں گے. کہتا ہے تم ابدالآباد تک کبھی پیشمان اور سرسیما نہ ہوگے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے. اس نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا. اس نے اسے ابس پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو ابدی آبادی کے لیے آراستہ کیا. وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں، اور میں نے زمین کی کسی تاریک جگہ میں پوشیدگی میں تو کلام نہیں کیا. میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ ابس میرے طالب ہو. میں خداوند سچا کہتا ہوں اور راستے کی باتیں بیان فرماتا ہوں. اب یہاں پر خدا نے اپنی گڈنس، خدا نے یہاں پر انسان کے کرائیٹیریا کو، اس کی گڈنس کو یا اس کے کام کو ڈسکس نہیں کیا ہے. ان 3 کی 3 ورسز میں اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور غور سے میری بات کو سن رہے ہیں تو آپ دیکھیں خداوند نے اپنی تعریف، اپنی بڑائی اور اپنا ورکنگ سٹائل ایکسپلین کیا. خداوند نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں راستے کی باتیں کہتا ہوں، میں تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، کبھی پیشمان نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں نجات دوں گا کیونکہ زمین اور آسمان میں نے تمہارے لیے تیار کیے ہیں. میں چاہتا ہوں، میری یہ ول ہے کہ تم زمین پہ بڑھو اور اس کو معمور اور محکوم کرو، اور میرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے یہ پلان رکھتا ہو. وہ کہہ رہے نا، وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں. کیا اور کوئی نہیں؟ کیا اور کوئی نہیں جو آپ کے ویل بینگ میں انٹرسٹڈ ہو، جو آپ کے بیسٹ میں انٹرسٹڈ، جو آپ میں اس قدر فلی انٹرسٹڈ ہو، جو آپ کو پراسپر دیکھنا چاہتا ہو. اور مزے کی بات ہے خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی ذمہ داری لیں. خدا چاہتا ہے کہ صرف ہم اس کی گڈنس پر بلیو کرنے کی ذمہ داری لیں. اور خدا، آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ میں بار بار یہ چیز مینشن کر رہا ہے، خدا خود مینشن کر رہا ہے کہ میرے لیے کوئی کام دشوار نہیں. یرمیا کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے کیا کہا، میرے لیے کوئی کام دشوار نہیں. پھر خدا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں اور راستے کی باتیں کہتا ہوں. خدا آپ کی زندگی میں راست کام کرنا چاہتا ہے، گڈ ورکس آف رائٹیسنس. اور کیا اس نے آپ کی زندگی میں ورک آف رائٹیسنس نہیں کیا؟ کیا اس نے کرائسٹ کی رائٹیسنس، کرائسٹ کو سنر بنا کے اس کی رائٹیسنس ایکسچینج میں آپ کو نہیں دے دی؟ یہ ورڈ آپ کی زندگی میں پورا ہو چکا ہے. کہتا ہے میں خداوند سچ کہتا ہوں اور راستے کی باتیں بیان فرماتا ہوں. اور اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے 2 کرنتھیس میں میرا خیال ہے 5:21 میں لکھا ہے کہ میں خدا مسیح جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ بنا تاکہ اس کی راست بازی ہم پر آ جائے اور ہمارا گناہ گار ہونا اس پر چلا. تو اس کا یہ آپ کے مائنڈ میں، اور میں اس بات پہ اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو خدا سے زیادہ آپ کی زندگی میں ویلیو رکھ رہی ہے اس کو آپ کو برنگ ڈاؤن کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں کریں تو لانگ رن میں آپ نقصان اٹھائیں. اور یہ میں تجربے سے بات، اگر شیطان کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو کنگڈم کے فوکس سے ڈسٹریکٹ کرے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں سے خدا کا جلال نظر آئے. اور وہ جب بھی آپ خدا کی وفاداری پہ کھڑا ہونا شروع کریں گے نا، وہ آپ کو کہاں سے آئیڈیاز دے گا کہ یہ تیرے لیے پاسبل نہیں ہے. وہ لوگ جو آپ سے بات نہیں بھی کرتے نا، وہ بھی آپ کے بارے میں انویسٹیگیٹ یا کوشچن کرنے لگ جائیں اور کرٹیسائز کرنے لگ جائیں گے. شیطان آپ کو دعاؤں سے کیوں نہیں روکتا؟ مجھے بتائیں. آپ نے ایک بات نوٹ کہ آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن کلام پڑھنا باقاعدگی سے یہ اپنے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اور لوگوں کو مشکل لگتا ہے. دعا تو کر لیتے سب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن ڈیلی کلام پڑھنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. اور یہ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر کبھی ورڈ کا سیڈ ان کے دل میں بیٹھ گیا نا تو پھر شیطان نہیں روک سکتا اس کو بڑھنے سے. شیطان صرف 3 طرح کی زمین پر اٹیک کر سکتا ہے، 4th طرح کی زمین پر نہیں. کیونکہ 4th طرح کی زمین پر نہ صرف کلام، ہاں ہم سیکھ رہے تھے اس دن کہ 4th طرح کی زمین پر نہ صرف کلام انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھا، نہ صرف سنا گیا بلکہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دل میں بیٹھا بھی. اور میں کسی سے بات کرتی ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا نے ان کو ایک ڈریم دیا اور خدا نے ان کو بولا کہ ان کا جو مسنگ لنک ہے وہ میڈیٹیشن ہے. کبھی کبھی آپ ورڈ پہ میڈیٹیٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ پراسپر نہیں ہو رہے. خدا کے کلام کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. میرے ساتھ نکالی یسایہ اس کا 41 باب اور اس کی 10 آیت سے پڑھیں گے. کہتا ہے پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا تو میرا بندہ ہے. یہاں پر میں یہ بات پریچ کر چکی ہوں لیکن دوبارہ دہرا رہی ہوں
रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ, ताकि अगर आप अपनी जिंदगी के किसी एरिया में इस बात को भूल गए थे तो दोबारा याद करना शुरू करें। उसने बोला मैंने तुझको पसंद किया और कहता है और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द ना किया, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। खुदा ने क्या कहा? तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और उसने बोला हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तेरा क्या हूँ? ये खुदा अपनी फेथफुलनेस दिखा रहा है याकूब को, और आप याकूब की जगह अपना नाम डाल सकते हैं। ऊपर लिखे ना ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, आप अपना नाम बोल सकते हैं। ए सहरिश जिसको खुदावन ने पसंद किया। और खुदा ने आपको क्यों पसंद किया? आपका दिल अच्छा था, आपके काम अच्छे थे? नहीं जी, क्योंकि आपने खुदावन यीशु मसीह के बेटे के फिनिश्ड वर्क को एक्सेप्ट किया, इसलिए खुदा आपसे खुश है। मैंने कहा आप ज्यादा खुदा में ग्रो करेंगे जब आप अपनी गुडनेस के बजाय उसकी गुडनेस को देखना शुरू करेंगे। आप खुदा में ज्यादा ग्रो तब करेंगे जब आप अपने वर्क्स के बजाय उसके वर्क्स पर तरजीह देना शुरू करेंगे। आप खुदा में ज्यादा ग्रो करेंगे जब आप अपने आप को कम वैल्यू करेंगे और खुदा के कलाम को ज्यादा वैल्यू करना शुरू करेंगे। और यही की है पूरी बाइबल की और पूरी प्रॉस्पेरिटी की, यही एक चाबी है, यही एक चाबी है जो लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि लोग अपने आप को हम्बल नहीं कर रहे उसके कभी हाथ के नीचे, वो अपनी सारी फिक्र इस पे डाल नहीं रहे, वो उसको मौका नहीं दे रहे कि वो आपकी जिंदगी को डिसाइड करे या प्लान करे या आपको गाइड करे या आपको डायरेक्ट करे। बात समझ आई? अगर आपको ये यकीन है कि खुदा आपके साथ है, क्योंकि उसने कहा इब्रानियों 11 बाब में लिखा है कि खुदा के पास आने वालों को, 11 बाब की 6 में कि खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। लोग खुदा के पास जा रहे हैं लेकिन ये ईमान नहीं ला रहे कि वो मौजूद है, ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पर खुदावंद क्या कह रहे हैं? कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आप किस सिचुएशन में डरेंगे? जिस सिचुएशन में आप उल्टा ले रहे हैं। आप सिर्फ किस सिचुएशन में डरते हैं? जिस सिचुएशन में आप समझते हैं कि खुदा आपके साथ नहीं है। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। आपके अंदर आप कैसे हैं? जैसा मसीह यीशु है वैसे आप है इस जमीन पर। और कोरिन्थियंस के खत में लिखा है कि आपके अंदर सेम, आपके अंदर आइडेंटिकल स्पिरिट नहीं है जो यीशु के जैसी स्पिरिट है। कहते हैं आपके अंदर सेम स्पिरिट है, यानी कि वही रूह जो इस वक्त आसमानी मकामों पर बैठा है बाप के दाहिने हाथ पे, वही रूह आपके अंदर मौजूद है। फिर मुझे बताएं, अब आपको डरना चाहिए या नहीं डरना? खौफ आपके करीब भी नहीं आना चाहिए, ना किसी चीज को खोने का और ना किसी चीज को पाने का। और देखो क्या लिखा है, कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से आनी चाहिए? पैसे से, फेम से, फैन से, किसी शख्स से, किसी कॉन्टेक्ट से, किसी एजुकेशन से, गुड जॉब से, ब्यूटी से? ये सारी चीजें क्या है? टेम्पररी हैं, टेम्पररी चीजें हैं। आप इन पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये चीजें आपको वक्ती तौर पे मजबूत दिखा सकती हैं, लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ है आपकी वो खुदावन से कहता है मैं तुझे जोर बख्शूंगा। फिर कहता है कि मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। क्या खुदा ने यहाँ पे कहा कि मैं सोचूंगा तेरी मदद करने के लिए? अगर खुदा याकूब से ये वादा कर रहा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैंने तेरे बाप से वादा किया इसलिए मैं तेरे साथ हूँ और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, तो सोचे आपके अंदर तो क्राइस्ट जीसस है, क्या वो आपकी और मेरी यकीनन मदद ना करेगा? ये हमारी कंफ्यूजन की स्टेट है जहाँ पे हम ट्रस्ट नहीं करें कि वो हमारी मदद कर सकता है। हम आज जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा और यकीनन तेरी मदद करूंगा। जो भी एरिया सबसे ज्यादा तंग कर है, जॉब का है, पैसों का, औलाद नहीं है, पार्टनर नहीं है, एज गुजर रही है, क्या कहते हैं, किसी जगह अप्लाई किया था रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, जो भी कोई मसला है, बस उस पर गौर करना शुरू कर। खुदावन जब तूने याकूब से वादा किया था कि मैं तेरी मदद करूंगा, तो मैं भी खुदावन यीशु मसीह में इब्राहिम की नस्ल बन चुका हूँ, तो सेम वादा तो मेरे लिए भी है कि तू यकीनन मेरी मदद करेगा। और यकीनन का वर्ड बड़ा ऑब्वियस है, एम्फेसाइज किया गया कि मैं डेफिनेटली तेरी मदद करूंगा। खुदा आपकी क्या करेगा? और जब खुदा किसी की मदद करेगा तो वो कैसा काम होता है बताएं मुझे? खुदा ऐसी मदद नहीं करता कि मदद का वादा किया और जब वक्त आया तो बोल दिया कि सॉरी मेरी सिचुएशन अब डिफरेंट है और मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। हाँ मैंने वादा किया था लेकिन इस दफा मेरी सैलरी खुद लेट होगी और मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। खुदा की मदद ऐसी मदद नहीं है कि यकीनन मदद कंफर्म्ड। फिर वो कहता है मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, देख वो सब कुछ जो गजबनाक है वो पशेमान और रुस्वा होंगे। और यहाँ पे एक सेकंड कहते मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। और यहाँ पे वापस क्राइस्ट को लेकर आ रहे हैं क्योंकि खुदा के सदाकत क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। और दाहिने हाथ पे बैठा कौन है? खुदावंद यीशु
मसीह कहता है मैं अपने सदाकत के दहने हाथ से तुझे संभालूंगा। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा ना, तू मत डर मैं तेरे साथ हूँ और हरासा ना हूँ क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा और यकीनन तेरी मदद करूंगा। यहाँ पर खुदा ये कहना चाह रहे हैं कि तू खुद से अपने लिए मदद की तलाश मत कर, खुद से अपने लिए मदद की तलाश मत कर। जिस जिस चीज में आप मदद की तलाश करना शुरू करेंगे खुदा से बाहर, आप वहां डिजास्टर करेंगे। लेकिन उसका फजल बहुत बड़ा है उसका फजल आपको फिर बचा लेगा जब आप दोबारा हम्बल होके और बोल्डली उसकी थ्रोन की तरफ जाएंगे। कंडेमिनेशन के साथ नहीं जाना, कंडेमिनेशन के साथ नहीं जाना, बोल्डली जाना है, बोल्डनेस के साथ जाना है उसके फजल के तक के पास, क्योंकि उसने आपकी गलती को इग्नोर कर दिया और वो आपको देख रहा है कि आप खुदा यीशु मसीह में कौन। दिलेरी के साथ उसको रीच आउट करना है, लेकिन एक काम करना, जाना वापस उसके पास जरूर है और ये नहीं सोचना कि वो आपसे नाराज होगी, क्योंकि उसने आपकी गलती के बावजूद भी आपके लिए यकीनन मदद रखी हुई है। एंड ये बेहतरीन होगा कि आप गलती करके उसके पास दोबारा चले जाएं और उसका सोल्यूशन सीख करने लगे, बजाय कि अब आप प्लान बी की तरफ स्विच कर जाएं। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैं तजर्बे के साथ बात करी, जिस तरह आपका प्लान ए काम नहीं किया, सब प्लान बी भी नहीं करेगा और प्लान सी भी नहीं करेगा और प्लान डी भी नहीं करेगा। चाहे आप तजर्बाकार लोगों की तादाद अपने प्लान में ऐड करते जाएं, सिर्फ एक चीज काम करेगी और वो क्या है, उसकी मदद, उसकी रहनुमाई, उसकी डायरेक्शन। और वो ये आपको प्रॉमिस दे रहा है कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तभी पहला पतरस 5 बाब उसके साथ आई जो है ना, वो बड़ी अमेजिंग है। और अगर आप गौर करें ना, क्या कहते हैं इसराइल कौम पे इसराइल कौम को बड़ा यकीन है इस बात कि किस तरह खुदा ने उनको संभाला। मैं सोचती हूँ कि वाकई लोग अपने नेक्स्ट मील के लिए परेशान है, लेकिन 40 साल खुदावंद उनको खिलाता है और अच्छा खिलाता है। और खुदावंद उनका एक भी जानवर एक दिन भी उनको नहीं कहता कि आज सप्लाई कम है, आज वेदर में डिस्टर्बेंस है, आज मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, आज तुम साग पात से काम चलाओ, आज मैं एनिमल तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता, और आज ऐसा करो कि अपने ही जानवर काट के खा लो। और खुदा अपने कलाम में लिख रहा है कि मैंने तुमसे तुम्हारा एक जानवर भी नहीं मांगा। क्योंकि प्लान किसका था? एक सेकंड, प्लान किसका था? उनको मिस्र से मुल्क कनान में लाने का, खुदा का। ऐसा ही है जी। प्लान किसका था? उनको मिस्र से मुल्क कनान में लाने का, खुदा का। अब प्रोवाइड किसने करना था? खुदा ने खुद। खुदा के प्लान की बेस्ट बात क्या होती है कि खुदा जब प्लान देता है ना, तो साथ प्रोविजन भी देता है। हालेलुया। खुदा जब प्लान देता है तो प्रोविजन भी देगा। खुदा ऐसा कोई प्लान नहीं देगा जिसमें आपको सेल्फ प्रोविजन को जनरेट करना पड़े। खुदा ऐसा कभी कोई प्लान या आइडिया नहीं देता जिसमें आपको सेल्फ जनरेट करना पड़े प्रोविजन को। अगर आप स्ट्रगल करें, कितनी कलीसियां हैं, कितने चर्चेस के पास्टर्स से कि 6 दिन नौकरी भी जाते हैं और 7वें दिन चर्च लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमने अपने चर्च को सपोर्ट करना है इसलिए हम कमा रहे हैं। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि जब खुदावंद आपको मिनिस्ट्री देता है तो खुदावंद उसके लिए प्रोविजन भी देता है, क्योंकि वो खुदा का काम है। या कोई भी काम आप ले लें, जैसे मैं इब्राहिम के ऊपर गौर करती कि खुदावंद ने जब इब्राहिम को बोला कि तू जा कुर्बानी करने जा, उस टाइम कोई लैम्प नजर नहीं आ रहा, कोई बरा, कोई बछड़ा नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस टाइम खुदा ने बोला कि मैंने तेरा ईमान टेस्ट कर लिया और वाकई तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तो साथ ही प्रोविजन भी आ जाता है। वो इब्राहिम वापस नीचे नहीं उतरा और 3 दिन का सफर करके दोबारा से अपने घर से एक जानवर नहीं लेकर आया और फिर उसने ज़बह किया। खुदा के प्लान में प्रोविजन है। खुदा ने उसको बेटा देना था, खुदा ने उसकी बॉडी को प्रोवाइड कर दिया, यानी कि क्या? यूथ। खुदा ने उसकी बॉडी के अंदर वो तमाम चीजें एक्टिवेट दोबारा कर दी जो चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह खुदावन यीशु मसीह ने आपको दिया क्यों है? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह में आपको सब चीजें मिल चुकी हैं, सब चीजें मिल चुकी और कुछ इम्पॉसिबल नहीं। चेंज योर फोकस। क्या करें? चेंज योर फोकस, मेडिटेट ऑन द वर्ड एंड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। ये 4 महीने, आखिरी 4 महीने आपकी जिंदगी में साइंस, वंडर्स और मिरेकल से भरे होने चाहिए। स्टॉप लिविंग ऑन सुपरफिशियल लेवल। ज़ाहिरी जिंदगी या सिर्फ वो जिंदगी जो हालेलुया हालेलुया करती है लेकिन दिल में से उसका प्रेज नहीं निकल रहा क्योंकि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय और पीस नहीं है, वो जिंदगी बनना बंद कीजिए। यू हैव अ पर्पस। आपकी एक जिंदगी में एक पर्पस है, एक असाइनमेंट है, एक चैलेंज है। आपको खुदा चैंपियंस के तौर पे देखता है। आपके अंदर कुछ गलतियां हो सकती हैं बट वो खुदावन यीशु मसीह में इग्नोर हो सकती है। आपको शायद गुस्सा तेज आता है लेकिन वो खुदावन यीशु मसीह में इग्नोर हो सकता है। अगर आप उसको चांस देंगे उसके वर्ड को कि वो आपको क्लेंस करे, वो आपको रीन्यू करे, तो वो करेगा डेफिनेटली। ओपन योर हार्ट टू गॉड। खुदा आपके दिल को जानता है और सरेंडर करना शुरू करें अपनी विल को उसके। और जब आप करेंगे तो चीजें आपके लिए डेफिनेटली वर्क आउट करेंगी। आमीन।